हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जय माँ धामरे तो केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भल थे। तो फ्रेंड्स राति पाहिले आमर मकर मेला माने आम माँ पाक माने जो माँ धामरे माँ पाखे मेला माने 15 दिन धरिक चलो। तो जो मैंने आसवाक चाहते तो भद्रक डिस्ट्रिक्ट धामरा तो समस्ते जानते तो आसतु माँ पाखे बुलिक जातु। मेला स्टार्ट होमर 14 तारीख पाखर तो समस्ते आसतु बुलिक जातु। तो फ्रेंड्स देखु आम सुपुरिया केते काम माने बिजी अच्छी बर्तमान है आमर गुहाल सफा कर जो गाई मान को बाहर कर आम सुंदरिया सुंदरिया गाई सब माँ ए माँ मुझे आसेनी ना मत चिन्ह पारुनी यही मत चिन्हचु भल आम यही गेली नंद खाली बेक पाखे हाथ देखे आसी माने मु घर को थरे थरे आसे तो आम गाई सब मत चिन्ह पारना है मत चिन्ह पारनु ओह मत चिन्ह पारनु है माड़ कहू से बेक उठे माने बेकर टे आउसी दवाई कहूँ तू तो आमर गेली गेलीटा कौन कौन तू खाइचु तू दद खाइचु माँ तो फ्रेंड्स आज हूँ मोर माने जन्मदिन। तो सुप्रिया मत कहते मैंने मंदिर को जीव बोली माने माँ धामरे मंदिर को जीव बोली तो कौन करूँ तो कम व्यस्त रही तो जाई हेनी तो केक फेक किसी भी काटी हेनी कहीं आमर जो कम रोचे आज प्रबल कम तो से मुझे माने बाहर ब्रश करनी ब्रश करके जीवु तो देखिए राति ट्राए करिया केक फेक काटापी आ सुप्रिया मत बहुत रिक्वेस्ट करते चल मंदिर को जावा तो मुझे जेहेतु मना कली जे मु जीविनी तो सी पूरा रागी मो पर सुप्रिया सुप्रिया तो कम पूरा बिजी अच्छी है तो ये देखु आम घर आम हीरो छिड़ा है आगरे है मो बाइक आम गछ देखु माने गुआ गछ सब है मंच देखु केते सुंदर मंच है तो फ्रेंड्स समस्ते आसतु 14 तारीख को देखा माने मकर मेला रे तो मेटअप करी किसी जनकर फेसबुक रे माने प्रॉब्लम थिला जे मोनेटाइज होनी भाई आ डॉलर बढ़ुनी तो आसतु मीटअप करंतु समस्त को माने कहि मो फेसबुक रो माने पेज ना होची शिबू सुप्रिया ब्लॉग है समस्ते आसतु मकर मेला दिन देखा देखु आम जो गड़िया जो माछ कथा कहती तो देखु माछटा तो देखु माछ भाई रे भाई देखु केते माछ तो मोबाइल रे जना पड़ूनी पूरा रियली पूरा देखियो मुंड खराब है भाई मैंने मु भी निजे ठीक से जान नी जे केते बड़ बड़ माछ अच्छे बोले है तो फ्रेंड्स बर्तमान जाऊँगी बाड़ी भर को है मुझे घर को आसबि मुझे बाड़ी पछपटे मुझे बुलिकी जी कहीं जो जेजेपा आमर कौन सब लगे मुझे देखा आसे आ सुप्रिया भी आसी मैं कौन पकड़ा पागड़ी भाया देखा है ये जिते ये आस पूरा पागड़ी भाया देखा कहीं कम कर सब मैंने कम पूरा टाइम मिले है देख केते प्रकार जिनस सब लगे देखते बाड़ी भितर है यहाँ कि शाग आपण मैंने कमेंट करी कहे है
ଆମର କୁହନ୍ତି ଟକ୍ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଗଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଲରା ଗଛ ହେଲା। କାଲି ତୋଳା ହେଇଥିଲା 10-15 କିଲୋ ହେଲା, 15 କିଲୋ ତୋଳା ହେଇଥିଲା ଏଇଥିରୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ଆମର କୋବି ହେଲା, କୋବି ରହିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା, ଆମ ଜେଜେବାପା କ'ଣ କ'ଣ ଲଗେଇଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରି ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ବାଇଗଣ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୁଆ ଗଛ ତ କେତେ ପରିମାଣର ହେଇଛି ତ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ସେପଟେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୁଆ ଗଛ, ଏଠି ଗୁଆ ଗଛ ହେଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ଗଛ ଏଇଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ବ୍ରସରୀ କରିକି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଦୁଇଟା ଯିବି କାମ କରିବାକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ବାହାର ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ତ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ତାପରେ ହେଉଛି ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅ, ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍, ଇଏ ହେଉଛି ତମ ହିରୋ ହେଲା, ଇଏ ହେଉଛି ହିରୋ। ଆଉ ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା ଏଇଠି ଆଗରେ ଫଟୋଟା ଅଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଫଟୋ ହେଉଛି ଆମ ବାପା, ପୁରା ଡିଟୋ ମୋ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ହଁ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଫଟୋ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଛି, ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କାମ ମାନେ ମୁଁ ଡେଲି କେଉଁ କାମ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠି କାମ କରେ। ତ ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇଠିକା ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନୀପାଳ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ମାନେ ଧାମରାକୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନୀପାଳକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିବେ ପ୍ରାୟଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରେ କେଉଁ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଉଛି ମାଛ ମାନେ ଶୁଖୁଆ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି କାମ କରେ। ତ ମୋ କାମ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ ତ, କମୁଡ଼ିଆ କାମ ସବୁ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କେତେ ଶୁଖୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେଠି। ଆଉ ସେ ଆଗରେ ରହିଲା ମାନେ ମାଛ ମାର୍କେଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ମାର୍କେଟଟା ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ଆମର ଟଲର ଫଲର ସବୁ ଅଛି।